Bangarap ba yan guys? Dapat naka-subscriber. Dali, ilak na natin. Mabuti wala nakapas. Ito, ano to? Tilapia di pero. Ito, Nobini Pizzanini. Ito, Lililarila. Cappuccino Assassino. Bandido Brocodido. Ito naman yung isa. Pipi Kiwi. Brr patapin. Blueberry Octopusini. Lirilaril. Gold Lirilarila. Congrats for tira. Yan ba yan guys? Gusto nyo ba yan? Dapat naka-like and heart and naka-follow at saka naka-subscribe. Pag naka 50k subscribe na tayo, bibigay ko na ito. Bye!